ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଉଦଯୋଗ ସମିତି ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ସମାଜ ଘରଠାରେ କାରୋଲ ନାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଏଲିମନ ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମହତ ଉପଦେଶ ସହ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ନେଇ ଉପଦେଶ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ଅରୁଣ ବାସା, ସମ୍ପାଦକ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଉଦଯୋଗ ସମିତିର ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୀର ମଣ୍ଡଳ, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ପ୍ରମାଣିକ, ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ ଇସାକ ନାୟକ, ରେଭରେଣ୍ଡ ରଜତ ପାଣି, ରେଭରେଣ୍ଡ ଆଇବକର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଧରାଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶର ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାକୁ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଛାୟା ନାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କ୍ରିସମସ୍ କେରଲ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। क्रिसमस केरल आम पालन करूँ 2000 वर्ष पूर्वे आमर त्राणकर्ता आमर परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म नहीं आम तर से जन्म नेबार उद्देश्य को लेकिन आज ये कार्यक्रम पालन करूँ। ये जगार आम आम प्रभुंर वाक्य शुणु और तही सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करूँ। आमर ये संबलपुर जिला मध्य जिते सब पाखे मंडली मैंने अच्छा आमर सान पिला माने और युवा युवती माने सब कार्यक्रम इनवॉल्व होती। प्रति वर्ष यहाँ आम पालन करसु। प्रति वर्ष कौन आम प्रतिदिन पालन करूँ। खाली नाटा आम बड़दिन है डिसेम्बर 25 किंतु जीशु जेन जन्म नेले से दिन आम पालन करवा लगी आम यहाँ जनावा लगी चाहूँ जे जीशु प्रेम नहीं आसते आनंद नहीं आसते शांति आमर भितर जेनता हवा आम समस्ते प्रेम मिलन जेनता बास करमा सबु कार्य प्रेम हवा आ क्षमार गुण शांतिर प्रतीक रूपे आमर प्रभु जीशु धरा पृष्ठ को आसीथिले तांकर जन्मदिन को आम बहुत उत्साहित भाव पालन करबा को आछी। क्रिसमस आमर तो आम जन्म हलाटू सेतेबेलू पालन होउची सेतेबेले टिके अन्य स्टाइल रे पालन होतला। वर्तमान युवक माने क्रिसमस आसीबा को स्वागत करूचंती केरल द्वारा। ए जो आजिर प्रोग्राम अछि सेटा आगुरु हो नथला एबे युवक माने उत्साह सहित गीत गाई क्रिसमस को स्वागत करूछंती एवं 25 तारिख रे क्रिसमस करिवे। 25 परे पुनी गोटे सप्ताह धरी से क्रिसमस को पालन कर आमर बड़दिन उपलक्षे समस्त शुभेच्छा वार्ता जनाऊँ समस्त नमस्कार जनाऊँ। आज आम ओडिया बाप्टिस्ट चर्च तरफ यहाँ ख्रीष्ट जो समिति क्रिसमस केरल प्रोग्राम आम अभी करने जाऊँ। आमर क्रिसमस केरल माने आमर प्रभु का आगमन आगु दूत माने गीत गायकी प्रभु जन्म आगु गीत गाई गई आम से जो प्रशंसा गीत गाई स्मरण कर केरल प्रोग्राम टी करूँ। ये गीत नाच सब आमर हम।